अथ सप्तमोऽध्याय। ओं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मम आदिताञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रांच मे दक्षश्च मे बलांच मे जग्नेन कल्पन्तां मम ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानिश्च मे स्थीनि च मे परुगोंखि च मे शरीराणिश्च म आयुश्च मे जरा च मे जग्नेन कल्पन्तां मम ज्येष्ठञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे वामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्खिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जाताञ्च मे जनिक्ष्यमाणञ्च मे सुक्तञ्च मे सुकृताञ्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम ऋताञ्च मे मृताञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्राञ्च मे भयाञ्च मे सुखाञ्च मे शयनञ्च मे सुखाश्च मे सुदिनञ्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम जन्ता च मे दर्ता च मे अक्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वाञ्च मे महच्च मे संविच्च मे अज्ञात्राञ्च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे शीरञ्च मे लयश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सोमनश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे भद्राञ्च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे जशश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम ॐ उर्क च मे शृणुता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृताञ्च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जेत्रञ्च महोद्भिद्यञ्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवाञ्च मे क्षिताञ्च मे नाञ्च मे क्षुश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूताञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च म ऋद्धञ्च म ऋद्धं च मे क्लप्तश्च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम बृहश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम अश्माश्च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यशश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे शीशञ्च मे प्रभुच मे जग्नेन कल्पन्तां मम अग्निश्च महापश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृषपशाश्च मे कृषपश्चाश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूताञ्च मे भूतिश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे रथश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वतीश्च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पति च म इन्द्रश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे दाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षञ्च म इन्द्रश्च मे द्युश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मम अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे अन्तर्जामश्च म इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे
प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मंथी च मे जग्नेन कल्पन्ताम् आग्रणेश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च इन्द्रागणश्च मे महाविश्वदेवश्च मे मर्तवतीयाश्च मे निककेवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् शुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिखवणे च मे पूतभ्रश्च आदवनीयश्च मे वेदी च मे बर्हि च मे ववृद्धश्च मे स्वगाकारश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे गर्मश्च मे रकश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्योश्च मे उङ्गुलेयशकवरयो दिशश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् व्रताञ्च ऋतवश्च मे तपश्च मे समरश्च मे होरात्रे उर्वष्टिवे बृहद्रथान्तरे च मे जग्नेन कल्पन्ताम् एका च मे त्रिशश्च मे त्रिशश्च मे पञ्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च एकादश एकादश मे त्रयोदश मे त्रयोदश मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च एकविंशतिश्च एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् चतस्रश्च मे अष्टोच मे अष्टोच मे द्वादश्च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे षोडश्च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशत् मे द्वात्रिंशच्च मे खत्रिंशच्च मे खत्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च मे त्रयविच मे द्वितीयवार्च मे द्वितीयो च मे पञ्चाविच मे पञ्चाविच मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्साच्च मे तुर्जवार्च मे तुर्जो च मे जग्नेन कल्पन्ताम् पष्टवार्च मे पष्टो च औक्षाच्च मे वशाच्च ऋषभश्च मे वेहश्च मे निर्वामश्च मे धेनुश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् ओम वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा बीजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा वसवे स्वाहा हर्वतये स्वाहा अन्यमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वेनकोशिनाय स्वाहा विनकोशिनान्त्यायनाय स्वाहा अन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहा अधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयन्ते राणमित्राय जन्तासि जमन ऊर्ध्वे त्वा पृष्ठे त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्जग्नेन कल्पतां प्राणो जग्नेन कल्पतां चक्षुर्जग्नेन कल्पता कोशोत्रम जग्नेन कल्पतां वाग्जग्नेन कल्पतां मनोजग्नेन कल्पतां आत्मा जग्नेन कल्पतां ब्रह्मा जग्नेन कल्पतां ज्योतिर्जग्नेन कल्पता कौंसवर्जग्नेन कल्पतां पृष्ठं जग्नेन कल्पतां जग्नो जग्नेन कल्पतां सोमश्च जजुश्च अरिकश्च सामश्च बृहश्च रथान्तरञ्च स्वर्देवा अगर्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम भेट् स्वाहा इति सप्तमोऽध्यायः।